je représente les étudiants. Alors nous sommes des étudiants, des travailleurs, on a le visa de regroupement familial. On est bloqué ici en Algérie depuis 2 mois et demi, maintenant presque 3 mois. On ne peut pas sortir, on ne peut pas voyager parce que le gouvernement, plus précisément le ministère de l'Intérieur, refuse de nous donner des autorisations de sortie. Ils ont instauré cette loi la mi-février passé et depuis on a déposé plusieurs demandes et on n'a eu que des refus systématiques. Le motif de ce refus, c'est la perturbation des vols. Alors que on sait tous que les vols sont toujours, les compagnies aériennes sont toujours opérationnelles. Donc on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens, il y a les titulaires des visas de long séjour, les mêmes motifs, les mêmes visas que nous, pour la France et l'Allemagne, enfin plus précisément l'espace Schengen, peuvent voyager sans autorisation. Nous, pour étudier, pour partir étudier en Amérique ou là, au Canada ou n'importe quel pays en dehors de l'espace Schengen, il doit avoir l'autorisation de sortie. Condom pas, bien sûr. Donc voilà à peu près. On a essayé plusieurs fois, d'ailleurs à titre personnel et en groupe, il y a un collectif de gens. On a essayé plusieurs fois de contacter le ministère, mais il y a personne ne reçoit notre appel. Il n'y a que l'agent de sécurité, c'est lui qui décide à votre sort. Donc on ne trouve personne pour parler ou là pour avoir des explications. Donc après on a décidé de faire des sit-ins, spécifiquement juste devant le ministère, juste pour attirer leur attention, pour avoir une explication, mais personne ne nous a répondu. On a déposé on peut dire une pétition chez le médiateur 2 fois. Il a aussi contacté le ministère de l'Intérieur pour voir, mais toujours pas de réponse. Donc, puis on a écrit une lettre pour le Premier ministre, pardon, pas le Premier ministre, pour le ministre de l'Intérieur, pour qu'est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voyager sans autorisation, pour qu'on a des visas d'installation comme ces gens-là, mais on ne peut pas voyager, vous imposez cette autorisation de sortir alors que vous ne le donnez même pas. Mais aussi, on a dépassé une semaine, on va dire ça fait 10 jours qu'on a déposé la lettre, mais toujours pas de réponse. Parce que vraiment la situation est très très délicate. On a perdu il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur poste de travail, ou leurs études, les bourses. Moi personnellement, je suis boursière. J'ai un stage pratique qui commence très bientôt et je dois être là-bas pour faire le stage parce que la première année s'est déroulée en téléschooling parce que j'ai pas pu voyager au début à cause du Covid, mais après à cause de cette autorisation de sortie. Alors je risque de perdre ma bourse parce que je peux pas finir mes études sans. Bon, je suis titulaire d'un visa de travail au Canada et je suis victime parmi des centaines de milliers de personnes qui sont bloquées en Algérie. Personnellement, mon visa, c'est un visa travailleur, mais en fait qui rentre dans le regroupement familial. Voilà, parce que le Canada offre 3 types de visas, soit le parrainage, soit le visa de travail ouvert, qui est lié à un permis d'études ou à un permis de travail d'un conjoint qui est résident au Canada, ou bien le visa touristique. Une fois arrivé au Canada, vous allez avoir votre résidence, bien sûr, après le traitement de votre dossier. Personnellement, mon mari, il est au Canada, c'est un travailleur, et j'ai fait ma demande de permis de travail ouvert.
Je l'ai eu et voilà. Quand on nous délivre le permis de travail ouvert, c'est écrit pour regroupement familial. D'accord, mais c'est travailleur toujours. Et voilà, on nous a refoulé de l'aéroport, disant que voilà, notre visa, c'est pas un visa d'installation, c'est pas un visa, voilà, enfin, plutôt c'est un visa qui nécessite l'autorisation de sortie, alors que euh, d'autres personnes, ils ont le même visa, de la même durée, le même type de visa, c'est le visa D pour l'espace Schengen. Ils peuvent sortir, les étudiants peuvent partir, les travailleurs ainsi que le regroupement familial. On se demande pourquoi l'espace Schengen, la France et l'Espagne, ils peuvent voyager, mais par contre nous, qui allons vers d'autres pays comme le Canada, comme la Belgique, comme Doha, Qatar, les pays du Golfe et tout, on est interdit de sortir, sauf, enfin, on est interdit de sortir si on n'a pas l'autorisation de sortir. Et voilà, on a fait la démarche de cette autorisation. On a préparé nos dossiers, on les a déposés sur le site du ministère de l'Intérieur. Mais voilà, quand on reçoit un refus automatique, un refus standard pour tout le monde. Il y a plus de 34 000 demandes sur le site et voilà, aucun n'a eu une réponse favorable. Pourquoi? On n'en sait rien. Les refus, l'espace Schengen, mais les autres non. Pourquoi les autres non? Qu'est-ce qui se passe? On a fait des sit-ins, on a fait des... voilà, enfin... Mais bon, mais on est parti au ministère de l'Intérieur pour avoir des informations sur cette autorisation. Ils nous disent qu'elle est suspendue depuis mars 2021. Et voilà, ils disent que la PAF, non, تقدروا تجوزوا. Mais une fois qu'ils نروحوا la PAF nous interdit. Ils disent non, ما تقدروش تجوزوا, ما عندكمش un visa D. Bah, on a bon leur expliquer que le visa D, t'as l'espace Schengen, c'est le même que le visa TANA, parce que les visas TANA, c'est des visas de longue durée. C'est des visas de 2 ans, 3 ans. Que ce soit travailleur, que ce soit étudiant. Un étudiant qui va partir à l'étranger, c'est qu'il va, je sais pas, étudier au minimum 1 an, 1 année. Donc il va pas retourner en Algérie au bout de 2 mois, 1 mois. Il faut être au moins humain. On ne demande pas l'ouverture, mais juste, il ne faut pas fermer à les citoyens. Il y a des mesures sanitaires. Il y a des mesures sanitaires. Comme les autres pays, mais simplement. Il dit que voilà, tu as un PCR à présenter à l'aéroport, et puis tu dois avoir un plan de confinement d'une semaine. Elle a les frais tes propres frais. Et voilà, après, à la fin de la période de confinement, tu refais un autre PCR. S'il est négatif, tu peux rentrer sur le territoire du pays à Daoud. Donc, l'Algérie peut faire ça. Ben, citoyen, les habits trop, oui, d'accord, je te demande un PCR et voilà, 3 jours ou 4 jours de confinement, un hôtel ou un complexe où la désigner à tes propres frais. Et puis après, à la fin de la période de confinement, dès un autre PCR et tu rentres. روح شوف tes parents, شوف les مريض, روح شوف les tout فالك et tout. Mais هكذا يخلو genre, ça crée une certaine pression, ça crée une certaine... Ah. Ça fait donc pratiquement 1 an à peu près. Okay? Ça fait à peu près 1 an من طلعت للكندا لهنايا mais jamais كنت داير في بالي باللي ça peut rester jusqu'à presque ça fait maintenant plus d'1 an que c'est bloqué. OK. l'affaire c'est que انا المراه ديالي تقدر تجي لهنايا عندها لي بابي باش تقدر تجي لهنايا باسكو وجدوا لها كي مور ما طلعت انايا اوترومون دي نعاود نطلعها معايا دونك المره الاولى وشنو هو دونك هما كيوجدوا لها لي بابي وصافي تري لونطون وحنا نستناو في هذا المشكل تاع لي بابي صافي 3 ans من وجدوا لها ليها باش تقدر تطلع لهنايا لا بروبليم تاع لي فرونتيير سي كيفي دركا
واش دارت هي بعد التبريه لهنا لكندا قالت لهم اسكو نقدر نطلع ماغري كي عندي فيزا جديده وعندي مع لا بانديمي هذه وكاع راح عاودوا بعثوا لها هما لا في فافورابل ابري 48 اور ابري 48 اور انفيرون مور من بعثت هي الوغ كو في الجزائر كي كانت دير لا دوموند ديالها قعدوا ابري واحد 20 جور باش يمدوا لها لوتوريزاسيون دو سورتي وما عطاوها لهاش ميم با. ومن بعد un moment donné qu'est-ce qui s'est passé c'est que Qui Macron, il a annoncé qu'il allait dire le confinement, ça fait à peu près 1 mois et demi de là, dans les environs à peu près mars. Qui كان رايح Macron يدير كي دار لونسا باش يدير الكونفينمون le même jour تبون عاود غلقها كاع وما يمد اوكين اوتوريزاسيون لو ميم جور لي جون اللي كانوا تابعين دايرين لا دوموند دوتوريزاسيون في السيت هذا لحق لهم كاع ميساج في لا ميم جورني باللي كاع عندهم روفو اكوز هذاك الميساج هذاك اللي بعثوه اوتوماتيزي هذاك تاع بروبليم تتبدل بالرحلات وما سي لو ميم جور لحقهم كاع. دونك حنا كيس كون بونس باللي كي ماكرون يعاود يحل ينحي هذا لو كونفينمون يعاودوا له اوتوريزاسيون. انا السؤال اللي عندي واش الجاليه الجزائريه تكزيستي غير في فرنسا؟ سيدي حل مع اسبانيا دير دي زافيون كندا اذا كان ما حبيتش تريح غالقها اذا حبيت تريح غالقها مثلا على الاقل دير ان ستريكت مينيموم ان افيون سيدي في السمانه ان افيون في 10 جور ما عليناش ومن بعد قال تصح لك دون 2 موا قال تصح لك دون 3 موا. سيكو هو البروبليم كيفاش راهم يتعاملوا مع هاد لا بانديمي راهم يتعاملوا معها وكانها هاد البانديمي قال اوكي على بالنا بلي هاد لا بانديمي راح تروح موان دو سبتمبر ان شاء الله ما يبقاش هاد لو فيروس سي بون يفا تو ديسباريت دونك سي اوتوماتيكمون موان سبتمبر ان شاء الله راح يحلوا. وي مي دون لو كاريال سي با فري سي كو ما على بالناش كاع وانت راح تنحل انت كيما تمد حتى دات وقال مادام كاين هذا المرض مادام انا ماذا بيا مع المشاكل اللي راهم كاين في البلاد ولي بروبليم بوليتيك والحراك ومنا زيد لها لو كان في السبيطار تاعو على زيدو يطردقوا بالكوفيد وكاع مالا شوف هنيني انا ناخذ لا سوليسيون لا بلو سامبل نريح غالق عليكم والله يسهل عليكم وخلاص وبو امبورط وقتاش تخلص هاد البانديمي هذه من جهه وبلا ما ندخلوا في لي بروبليم اللي راهو دايرهم زعما سوا ديزون الجزائر هذه الجديده تاع تبون يعني كاع لي كومباني يخدموا على رواحتهم جوست الجيري اللي مسمرها في الارض يعني كاع يخدموا على رواحتهم غير الجيري وغير لو سيتويان الجيريان et en plus ils ont le culot de nous informer de nous annoncer بلي دخل هذوك لي 6 تاع الحالات تاع كوفيد تاع الهند et en plus alors على بالك بلي راك غالقها alors على بالك بلا سكي بير هذه الحاجه اللي يوم فلوس يعني زعما اللي قالت لهم رقدوا كاع هي غالقها البانديمي ومنها هذا البانديمي هذا وباء عالمي هذه ما عندهاش علاقه غير مع الجزائر الجزائر كاع محلين الزيروبور ديالهم اي سورتو حالين على لي سيتويان تاعهم غير انت اللي غالق يعني هذا انتقام وباين زعما بلي هذا انتقام من اللي راكم ديروا لي نتوما في فرنسا وفي كندا وكلكو بي دوطخ بي راكم ديروا لي فيه الحراك وهذا تبون اللي تروماتيزي من هذا الحراك نون بو بلو تبوني نون بو بلو من هذا الحراك او كاره منه وعلى بالو بلي هذا الحراك ملي بدات الموندا تاعو حتى اللي راح خلاص راح يريح في الحراك دونك نون بو بلو دونك قال لك انا هذا الحراك مادام ما يحبش انا نريح ندير كيما هكا حياتكم نكرهها لكم وانت ما تدخلش واللي لداخل ما يخرج يوم بلوس علاش نعرفوا باللي هذا انتقام والحق يقال هذا انتقام ما ماناش كدر قضيه رانا كونتر الدوله ولا يخطر يصلنا سيدي اخطوي يصلنا الا تكرهونا لهذه الدرجه ما تقودوناش قلت لك صافي انا يا صافي الكات تاعي مثلا عندي عام وانا قاعد بلا مرتي هذا الشيء يدخل في العقل هذه ما راهي لا ما راهي لا في القانون لا في الدستور ما هي لا اخلاقيه ما راهي مستحيل تتغلق على ان تبعد الزوج والزوجه ديالو فايت عام واش انت مريض